Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم مسرورون جدا بلقائكم من جديد في عدد جديد من مرانا الساكتين. Bonjour Amira. Bonjour Anis. Bonjour tout le monde. 021 78 24 45. Bonjour la technique, bonjour Zoher Aberkan. Bonjour l'Algérie, bonjour le monde, bonjour le Canada, la Suisse, la France, la Belgique. وين كنتوا تبعونا بزاف وسائر ولايات الوطن. اليوم راح نتحدثوا على الزواج في زمن الكورونا، الحب والعشق والزواج في زمن الكورونا. On ne voit plus de cortège de mariés dans la rue, plus de klaxons de voitures et plus de cérémonies de fête. Une catastrophe pour certains, une vraie aubaine pour d'autres qui estiment que le confinement sanitaire tombe à point nommé pour réduire les dépenses des célébrations, des dépenses budgétivores. Ça coûte très cher de se marier en Algérie, on le sait tous. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens continuent à se dire oui devant Monsieur le maire. L'état civil se fait désormais avant le mariage religieux. On va voir tout ça tous ensemble aujourd'hui dans ce numéro 49 de Marana Saktin. عيطونا في 021 78 24 45 021 78 24 45. On commence tout d'abord comme le veut la coutume de Marana Saktin par le bulletin d'information non pas de Charles Damroche mais de Amira Boujem'a. موجز أنباء نهار اليوم. أميرة بوجمعة، ما هي آخر المستجدات حول كوفيد-19 في الجزائر؟ نعم، سجلت خلال 24 ساعة الماضية في الجزائر 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، فيما تمثل 123 مريضا للشفاء حسب ما أعلن عنه يوم أمس الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا دكتور جمال فرار. ماذا يحدث في لا ما زال ووضح الدكتور فرار خلال اللقاء الإعلامي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10,484 حالة، أي ما يمثل نسبة 23.6 حالة لكل 100,000 ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 732 حالة، وعدد الحالات التي تمثلت للشفاء 7,074. ما هي آخر ولا ماذا يحدث في عالم الصناعة الصيدلانية في الجزائر؟ نعم، كشف لطفي بن بحمد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية أن القدرة الإنتاجية للجزائر من الأقنعة الواقية تقدر حاليا ب2,000,000 قناع غير طبي يوميا، وفيما يخص الأقنعة الطبية التي يضمن إنتاجها 7 منتجون محليون، فإن مخزونها يفوق حاليا 25 مليون وحدة. وأضاف نفس المصدر. نعم، وأعلن بن بحمد عن إطلاق 29 مشروع وحدة إنتاج جديدة قبل نهاية 2020، مضيفا أن هذه الوحدات تنتظر منذ 2017 تسجيل أدويتها من قبل الهياكل المعنية. عن ماذا تحدث الوزير الأول في آخر خرج له أميرة؟ قال الوزير الأول عبد العزيز جراد أن خلية متابعة التحقيقات الوبائية ستساهم في تطوير استراتيجيات التصدي لتفشي الأوبئة، وأكد الوزير الأول أن عمل الخلية مستقبلا في تدعيم وتطوير الاستراتيجيات الصحية الوطنية للتصدي لتفشي الأوبئة. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم، أعلنت المصالح التابعة لمستشفى الأمير عبد القادر المتخصصة في أورام السرطان بوهران عن إصابة 12 طفلا و10 مستخدمين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد، وأكدت نفس المصادر أن الأطفال المصابين بالفيروس يخضعون للعلاج بذات المشفى. شكرا أميرة.
نقدر نضيف أنا معلومة أخيرة لآخر خرجة لوزير الصناعة والمناجم فرحات أي تعلي ministre de l'Industrie et des Mines qui اللي تكلمنا على l'importation de véhicules. Donc je vais juste parler d'un point important qu'il a cité, qui a choqué plus d'un. قال لك que le véhicule touristique n'est pas une priorité pardon, et n'est pas un produit social pour que le gouvernement fasse des sacrifices fiscaux ou en devises juste parce que certains veulent acquérir des véhicules. Honnêtement زميلي انا هذه ça me choque pas parce que كي نشوفوا وزراء من قبل يقولوا بلي الجزائري ماشي لازم ياكل ياغورت donc c'est normal que ton automobile يعني elle est pas considérée comme une nécessité hein. Et c'est triste franchement c'est triste parce que في الجزائر la voiture c'est une nécessité parce que ما كاش طرق عندنا tout simplement ما كاش transport donc وكاين بزاف ناس يخدموا بعاد على خدمتهم يعني la voiture c'est une nécessité en 2020 il faut se le dire. Exactement. Donc retour au sujet d'aujourd'hui, mariage. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Le mariage en temps de Covid-19, qui m'a raconté comme c'est voilà une aubaine pour certains qui pensent que voilà les dépenses sont astronomiques. Le mariage, on a tous des amis qui ont fini par continuer à se dire oui et à se marier, à vivre ensemble, même s'ils n'ont pas fait de fête, alors que la base du mariage c'est كما قلتي انت مقبل يعني نسمعوا الناس ونفرحوا مع العائلة ونفرحوا مع الناس القراب علينا. Pourtant, les gens continuent à se dire oui, qui marque devant Monsieur le maire, par exemple, fait la mairie d'Alger Centre, où le maire Abdel Hakim Battash nous dit, ou a dit à nos confrères de TSA que d'habitude, en temps normal, on marie à peu près 20 couples par semaine. Au cas, ce chiffre-là a été revu à la baisse. Là, on tourne autour de 5 à 6 couples qui se disent oui par semaine. Donc voilà, c'est pas la même chose, mais quand même, يعني مازال كاين توافد يعني كاين مازال كاين زواج مازال كاين des couples qui veulent se marier malgré la situation difficile. Sauf qu'il y a de nouvelles règles qui ont été instaurées pour prendre part à la cérémonie du mariage et de l'état civil. Donc voilà, la limitation de personnes qui assistent au mariage civil. Il y a les deux candidats au mariage, bien sûr. Le père, heureusement, le père ou le tuteur, ainsi que 2 témoins. Donc voilà, une distance d'1,5 mètre sépare tout le monde et l'utilisation du gel hydroalcoolique, j'allais dire hydroxychloroquine, hydroalcoolique obligatoire pour tout le monde. Et yallah, après voilà, Zaghrida Sghera, Chouia Ifirui. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui au 021 78 24 45. قبل ما نستقبلوا اول مكالمه نروح نسمعوا شويه موسيقى parce que l'heure est festive et on revient tout de suite après. نعود بكم من جديد. ربي عرسي annulé, c'est le sujet d'aujourd'hui. Sabra Sahali nous regarde, tous ceux qui veulent se marier sont en train de nous regarder bizarrement. Voilà, c'était une petite blagounette, ça nous fait plaisir que Sabra nous regarde. Ramla Abdi aussi nous regarde, Abdelrazak Fodil aussi. Avec nous, Amira Bouraoui, et rien que cela, ça nous fait plaisir encore une fois d'avoir le plaisir d'avoir Amira avec nous. Bonjour docteur. Bonjour la jeunesse, bonjour le soleil. Et puis à tous les amoureux qui ont envie de se marier, patience si vous voulez un mariage dans les salles, parce que je pense que c'est ça le thème. Hein. C'est ça le thème, oui. Écoutez, moi je vous donne mon avis. Je pense qu'il faut encore rester prudent. Je parle de vous savez, nos fêtes. Bon, j'ai déjà mon regard critique par rapport à notre manière d'organiser nos fêtes où ça coûte énormément d'argent. Oui. Déjà, on sort d'une période. On n'est pas encore sorti de la période sanitaire critique, mais économiquement déjà on est à genoux. Et je trouve que même quand on l'était un petit peu moins, c'était déjà très très dur pour nos jeunes de se marier, oui. De devoir subir, de faire des dettes. Ça crée après des crises dans le couple. C'est-à-dire nos couples déjà ils démarraient au démarrage en côte. C'est-à-dire avec la crise sanitaire. Moi, bon, mon avis en tant que médecin, je pense pas que les rassemblements dans nos salles, nos mariages, vous avez vu comment ça se passe, oui. C'est des centaines de personnes. Je trouve que c'est encore très très risqué et qu'il faut être prudent. Jusque là, je trouve que
l'Afrique, notre continent, s'en sort quand même assez bien. On est chanceux entre guillemets maintenant. On n'a pas encore toutes les explications parce que dans les autres continents c'est carrément le carnage. On ne pourra pas dire qu'on a super bien géré ce qu'ils ont appelé un confinement. Moi j'ai un regard critique. J'aurais aimé qu'il y ait un débat pour qu'on fasse le bilan sur la manière dont on a géré cette crise sanitaire qui ressemblait davantage à un couvre-feu et qui a malheureusement mis des millions de familles dans la précarité. Mais maintenant concernant le sujet du mariage, on peut pas aussi non plus, parce que vous savez ce virus, on ne sait pas encore si l'épidémie va diminuer dans quelques mois ou si on va être obligé de vivre avec ce virus pendant peut-être des années. On peut pas non plus empêcher les gens qui s'aiment de s'aimer et de se marier. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes couples qui ont envie de se marier, c'est peut-être de revenir au mariage à l'ancienne, dans un cercle plus restreint, une jolie fatha, un beau papier à la mairie, et puis faire des mariages restreints. Parce que sinon, plus que ça, ni économiquement ni sur le plan sanitaire, c'est conseillé pour l'instant. Voilà mon avis. Super, merci Amira. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir. C'est génial d'avoir Amira pour ouvrir le bal et le débat. C'est peut-être l'occasion, Tani, des mariages qui m'appellent restreints avec moins de dépenses, moins de... Parce que c'est vrai que la tradition, c'est fou en fait les mariages. Oui, après... Donc non, خليت les gâteaux, خليت non, les coiffures اللي تبدلوا مع chaque tenue. وكاين شحال ما كاينش زعما كاين لي فيونساي اللي هو عرس بور موا ومن بعد عندك العرس تاع لا سال دي فات تاع الراجل وحده وتاع المراه وحدها جو نسي بوركوا دايور من بعد العشاء تاع المراه فقبل العشاء تاع المراه والعشاء تاع الراجل ومن بعد صرا كونكورونس بين لو دو فامي استنى وكاين قطاع الشرط ثاني قبل هادو كاع قبل ما نلحقوا قطاع الشرط اللي هو ثاني سي سيريموني تعرض لا فامي تعرف بالك ما تعرفش دي سونتين مي قطاع الشرط فيونساي قطاع الشرط نو مي دو زوج عشاء دو سال دي فات ça va quoi. Les deux mariages راجل وحده والمراه وحدها franchement c'est بزاف شويه لا بزاف. Donc c'est peut-être le bon moment pour peut-être changer de mentalité, revoir toutes ces dépenses à la baisse ou balak نستقنعوا quelque chose qui soit amoindri en termes de dépenses, mais en qualité ça peut ne pas perdre justement de sa qualité. Au contraire, ça va être plus convivial parce qu'on a tendance à avoir 250 واحد. Pourquoi pas دوكا يديروا des petites cérémonies كيما قالت أميرة فاتحة برك ويعقدوا في لاميري يعيشوا حياتهم et après كي ندوزوا هاد la crise هادية refaire un petit dîner entre les deux familles, c'est-à-dire les plus proches ou les amis, une vingtaine ou une trentaine de personnes pour marquer le coup ou classe. Par exemple en Occident c'est une seule cérémonie quoi. Ben oui. Tu te rends à la mairie, après tu fais la cérémonie ou ça là, c'est une seule robe, une seule tenue, une seule coiffure. Tout ce qui importe c'est l'amour qui lie les deux personnes. Ou le farha qu'ils soient d'accord sur les grandes lignes et comment ils voient leur vie. C'est ça. Hein. Oui. Voilà, donnez-nous votre avis au 021 78 24 45. Nous allons la deuxième surprise ou la troisième surprise que nous a concocté Reda en termes de sélection musique. جابوا لي
سمعتوا اميره كاري بلي زوكتاف تاعها لا تكنيك رضا قالنا مداوها عليه البوليسيه دونك اون بو كونتينيي. J'adore cette chanson et j'adore Mamie. Bon, il y a certaines féministes, mais bref. C'est vrai, oui, que oui, lui et les féministes, ça fait pas un bon ménage. Mais bon, c'est une très très belle chanson quand même. Donc voilà, avec nous, un autre appel téléphonique, deuxième appel téléphonique d'aujourd'hui. Allô, Mohamed من الجزائر العاصمة. محمد الخير عليكم. الخير محمد. واش راكم ليكيب لاباس؟ صافا والله الحمد لله. سؤال عليكم كيف الحال؟ والله الحمد لله. درتوا لنا اللي كان نبدا الكادر مع لاغوبول. درنا لك. والله سي فري. C'est vrai. باش انا درتو. J'étais vraiment déçue انا نهار شفت هذيك. انا اتبرأ من هذا. معليش بصح انا نحب مامي، نحب مامي لارتيست ماشي. C'est pas la personne بينو وبين روحو. On juge la musique. لا بيرسون كي لارتيست. وي رايك. هذا رايك ونحترموه. لارتيست ريبريزونت لا بيرسون peut pas être quoi, il véhicule un message. C'est la logique. Il peut pas être dissocié. Yani la personne est là. Je suis assez d'accord avec toi. Non, je suis pas pour le fait de dissocier la personne de l'artiste ou l'œuvre de l'artiste qui est relou. كل واحد كيفاش كاين plusieurs avis là-dessus. Mais هنايا في هذا le point précisément انا كي نسمع مامي نسمع صوته نسمع ses chansons نسمع الإحساس تاعو. Et ses opinions politiques, je n'exclus personne. Je suis pour, je sais pas, une décision politique ça ne veut pas dire qu'une نزعف على la personne ou la نضرب معها ou pas du tout. C'est ça une démocratie, une démocratie, on exclut une vraie démocratie, on n'exclut personne. Non, ما تدخليش la démocratie في الوسط. Désolé, la démocratie حاجة ou les engagements حاجة واحدة أخرى. Quand vous vous engagez avec quelqu'un qui a réprimé son peuple, ça s'appelle que vous êtes associé à son agenda, son idéologie, etc. Même ça. Et c'était le seul artiste qui a fait grâce à la grâce. Alors, bon, pour passer le bar, j'ai essayé de vous appeler le bar. Oui. Fermez la parenthèse. Oui. على الفوتبول انا j'ai été vraiment يعطيكم الصحه على كل حال surtout les intervenants ou surtout le dernier le premier. Le premier Marwan ou le dernier c'était je crois c'était Ghilas القاضي. غيلاس وي. على بالك هذيك قناه الحفاف هذيك اللي فيها الشياطين هذوك اللي يديروها لنا هذوك اللي يطلعوا لنا السكر ويطلعوا لنا لا طونسيون وكذا. لي بن شيخ تو سا. نعم. لي بن شيخ تو سا. لا هذه لي بن شيخ لي كويسي لي ديو دو فوت. علاش عارف يا خويا البارح سي دي جون جازو ils ont expliqué surtout هذاك غيلاس هذا comment il a expliqué surtout le premier comment ils ont expliqué وراه يدور وعلى بالك. Bon le premier c'est un journaliste sportif اللي ما حبيناش نمدو اسمه كذاك تعرف. عليه جو سي جو كومبرون. والاخر سي ان انسيان جوار على عنده تما على بالو واش كان. يعطيك الصحه. بلا البارح فريمون فوزافي وشنو خصكم برك ان بوان البارح. وي. لومبريزونمون تاع لي كا هذوما تاع لي دو بروتاغونيست تاع لافير هذيك. وي. تعبزت من لا سويس. سي بور سا يو déclenchement جوديسيير. D'accord. تما شغل on a levé le voile sur les financements bizarres en Suisse ou بها لو بريزيدون تاع لا فيفا. فهمت؟ سمعوا بها ومن بعد ولات شغل هنايا سيت اون موني كورونت لا كوريبسيون. صرات تاع مع هذاك ملال صرات افون لا ليسي باسي on l'a laissé passer. Et maintenant, comme لحقت là point retour, la FIFA a intervenu. Oui. Et c'est ça. محمد البروف تاع الفيلو قال لك راك اور سوجي عندك 0 على 20. سامحنا نقول له سامحنا خلاص نغلق لا بارونتيز خلاص يا اوكي. اليوم لي مارياج في زمن الكورونا. اويو. واش رايك؟ او مان تولي في الزهر يا اخو مسكين اللي كان مريباري كل شو كدا ومن بعد يصير يتروف مع هاد لافير هاديه. كاين اللي خرجت عليهم انا جا نامي كان حيتزوج قال لي مليحه نقصان مصروف. وي نعرف واحد كان سي فري نعرف جو سي بلي كاين بزاف لي ils ont changé complètement le cap. Je pense qu'il faut faire avec. Il faut faire avec. Tu n'as pas, c'est-à-dire surtout là quand si on se marie, il a واحد يعرف il connaît sa femme déjà, il va se marier. Ils vont programmer ou là quand les familles c'est les familles le mari et la mariée ils vont essayer de faire un terrain d'entente pour trouver qui va faire le truc
Mais qui vont insister, qui vont attendre parce que حلاوتها كان كي دير عرسه il faut pas se casser la خلا حلاوتها يا اخو Ah oui. ما نديروها في لا تيراس خو En plus, c'est une fois dans une vie, donc c'est important. يعطيك الصحه فوالا c'est une fois dans une vie il faut le faire انا je pense que معليش il faut attendre معليش parce que ça va الاخر فهمت Oui. اي سي تو يعطيكم الصحه. Merci beaucoup, Mohamed. Always pleasure talking to you, bro. سمحوا لنا وما قول ما قال البارح عجبتني هذيك لا تلعب في اليوم قالت نحيي الحفافات مليحه هذه حيوا الحفافات. وانت راك عاجبني you wearing always the hood I don't know why Always, man. maybe you always wearing the hood Because I have في القرمونه to hide from some people, you know, when I'm outside. it makes sense Makes bro sense, all right Thank you, man. thanks man يبقى على خير خويا. 021 78 24 45 faites comme Mohamed, appelez-nous pour partager avec nous un petit moment de plaisir, de joie autour, y a pas de café, mais autour d'une discussion libre de droit et libre tout court avec Amira Boudjma. Sally, là, une sœur et Troll, moi je pense qu'ils vont reprendre parce que ces jours-ci, je tombe beaucoup sur les annonces pour commander le gâteau. Donc elle pense qu'ils vont reprendre. Et puis oui, Mamana, t'as des annonces sur les réseaux sociaux, t'as les commandes, t'as les gâteaux de grande quantité, donc Beina Ars. Et voilà, je comprends pas كيفاش يقدروا يديروا عراس في هاد لا بيريود. نروحوا نسمعوا اسنا نقراها صديق تولا قال لك محمد يفكرني في الفهامه. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Il y a beaucoup de commentaires. نروحوا نسمعوا la suivante oh my god. La chanson suivante pour juger du goût de Reda Taliouma. Jusque là, il s'en sort très très bien. On est de retour sur le plateau de Marane Sektin avec nous Fouzi. Al-Mu'tad Fouzi. Allô? hey what's up man how you doing she's a lady lady that's good like a song What an introduction from our friend Fouzi. I'm still waiting for my song man Barry White Oh yeah, c'est vrai. I'm Barry White. man See, no, we forgot about it. and I forgot man just tell them man I'm telling them live. ديروا لنا قال لك فوزي ديروا له باغي وايت. بون ماناش في راديو البهجه على كل حال. oh man Bang. the favor brother We will do you a favor. We will try. We will try our best. appreciate it What do you think about the subject of today, Fouzi? We are talking about wedding. marriage Yeah, marriage. الطعام في زمن الكورونا. الطعام وحشنا الطعام الشوربه البوراك عبا كاين اللي يدير زمان كاين اللي يدير دو بلا ديفيرون كاين اللي stick with the traditional meal Yeah. they have a new meal with Yeah. شوربه and بوراك and شلاضه etc متوم aussi. متوم ازوال is a big part of wedding. كارنيفور احنا لي زالجيريان واش بك لازم نغير Carnivore, de fou. C'est vrai. we can do about that ودي انا شوف نقول لك صح اللي حب مرتو يستنى اللي حمرتو يستناه. ah oui il faut bien heureusement tu attends tu le fais dans les Dans les règles de l'art. dollars dans les règles de l'art On peut pas faire un petit comité. comment On peut faire un petit comité où on n'est pas obligé de dire يعني حنا شغل c'est les 1001 nuits كي دير العرس. heureusement Tu es pour. لازم اش بك Mais ça coûte cher. هما يجوا يحضروا يتصوروا معك ودوك على بالك سي با بكري تروح تجيب الصور دوك كاين تليفون كاين سناب شات كاين اكسيتيرا So our weddings are super duper expensive. Yeah, I agree brother بزاف شغل c'est incroyable, c'est illogique. صح دي فوا سي دو لا فولي صح دي فوا سي دو لا فولي مي كومام انا بونس كو انا جو سوي بور يسنى Ok. جو فوت بور يسنى يا خويا يسنى ما سا با با ديوري كاين موا دوت Yeah. بالك ça va se déconfiner beaucoup mieux Je pense pas كيحلوا les salles de. ممكن يعاودوا يحلوا في لو موا دوت، ça se prépare bien à l'avance. عرس Voilà. عرس ليلة تدبروا عام يتسمى. Exactement. care man نتزوجوا من بعد everybody is gonna be sick I don't care just about myself خلا فوزي.
Thank you, Fouzi. If you have something to add to your speech, do it now or be quiet forever. Okay. You choose to be quiet forever. I choose to be quiet. Why? But if you have something to add to your speech, do it now or be quiet. Let's say. Okay. Thank you, man. Guys, thank you and take care. Bye. Salut خويا على بروشين hasta la próxima. 021 78 24 45 ديروا كيما فوزي وعيطوا لنا نهضروا دردشه اليوم خفيفه سوجي خفيف مارياج اوتون دو كوفيد. كاين نور الدين مزغناوي يقول نأمل أن تتغير عقلية الزواج في بلادنا وتكلف في شروط ومستلزمات الزواج وتنقص إن شاء الله. يعني صح عنده الحق. أتكلم هنا على عقلانية في بناء البيت وتكاليف الزواج. وي أمل خداشة تقول لازم et le mot à bannir pour avancer ما لازم ما والو. وي سي فري. سي فري j'aime bien. نعم. سي تو. سي تو مال راح نزيدو نسمعوا موسيقى واحدة أخرى باسكو لو تيم سي بريت بيان. وي لا ريفونديكاسيون تاع سالي مادام بيا كان هي ويسمع فيها زهيرة بركان. سالي تقول لك il y a pas de sondage aujourd'hui pour les célibataires. Ouais, c'est vrai hein, c'est pas pourquoi quelle en est la raison. وعلاش يا زهير؟ درنا زهير درنا sondage على سيليباتير زهير وما تدخلنيش كاع في الوسط سيل تو بلي باسكو فوالا يا رضا درنا موسيقيتا ما نحس روحي في صال ديفات تاع الصاحبه بهذا الغناء. معكم امير ابو جمعه ومعكم انيس حمزه شلوش في مرانا ساكتين رقم 49. L'économie autour de ce sujet hein, des mariages, elle est importante, il faut en parler aussi. Avec les salles des fêtes qui sont fermées, bien sûr, les traiteurs, les serveurs et les cuisiniers, le textile aussi en prend un coup. Voilà, tout ce qui est robes, les robes blanches, même les BO. Généralement, on crée les robes là, ils parce que je sais pas. Je sais pas, ça dépend. كاين اللي يكريو وكاين اللي يشريو وكاين اللي يخيطوا، je sais pas, كاين اللي يسلفوا, oui. C'est vrai, dans tous les cas, il y a un côté économique, il y a un manque à gagner qui est un non-point douté. Il y a aussi les hafafat qui sont une grande partie de toutes ces festivités. Donc voilà, le côté économique qui m'a dit, il est un non-point douté, le manque à gagner aussi avec nous Nordin au bout du fil. السلام عليكم مساء الخير عليكم. وعليكم السلام اخي نور الدين كيف الحال؟ بالنسبه للموضوع تاع اليوم الاخت اميره في الويكاند ما تجيب الصباط تروح للعراس تريح في الدار ما تقرا عيش تاع العراس هذا العام ما كاش. انا ما نقرعتش مي وي صح. كاع العراس انا باغي تلقاو غير زوكازيون في الويكاند باش تروحوا للعراس ما كاش العراس. والله غير عنده الحق نور الدين انت تصرف فوق ال 250 مليون في عرس باش يوم بعد يجوا يقطعوا فيك في وجهك اون بلا عرس. شتي الكاطو ما جاش مليح قهوه حليب بارده. ايه العريس ماشي شباب العريس فرطاس. انا خويا اتخيل اليوم عروسه بلا حفافه كيفاش تبان بلا ما نحكي لك. بعد يبان العيب من بعد خويا. وي شغل الصباح كما يقولوا الزمان. حتى من اغلب المؤسسات اللي تشوفهم اللي عندهم علاقه بالاعراس وعلاقه بالمواد الغذائيه كاع راهم ما كاش. حتى استيراد تاع اللوز راهو نقص كما تقول ما كاش بقلاوه ما كاش مقاوطه العام. ولكن انا نقول لك صح حتى ان الشركات كما لي بتي فابريكون تاع لومبالاج كاين اللي نعرفهم راهم حابسين كامل. صح لو باكاجينغ ثاني لون برون ان كو. صح مي كورونا نورمالمون درس نورمالمون حنا نستفادوا منه. بوركوا با لي زوروبيان عندهم كلش عندك دي فوا مرات عندهم كلش متوفر وعندهم مساعدات من الجمعيات من الحكومه وغير ذلك لكن ما يتكلفوش في المرايش تاعهم. بوركوا با انت شي هو باسكو يحبوا يفواياجي ويبريفير فواياجي. نعم اخي هما يبريفيريو يسافروا يعني. نعم هون دير عرس خفيف ودير المراه تاعك وتروح ولا بلاصه شابه سي فغي. التكاليف هذه شوف اخي التكاليف هذه شوف ولات ضيعت اعمار وضيعت سنوات عمل وضيعت عائلات حتى في الناس اللي يكملوا بهذه الطريقه هذه تولي مجتمع مع هذا الشيوخ على جال العرس تاع 200 مليون ينهبوا العرس هذا كاع اي 6 ملايين ودور الله يسهل لك المؤمن. صح ولا غير عندك الحق صح.
خاطر المجتمع تاعنا راهم هاد الشيء خويا. واش نقول لك يا اخي اون دوا شونجي نورمالمون كورونا نورمالمون حتى نورمالمون كيما يقولوا الدرس راح تغير المجتمع تاعنا الاقتصاد تاعنا التفكير تاعنا حنا اون اسبيرونسا وربي يوفق كل مؤمن وربي يستر كل راجل وكل مرأة ان شاء الله وربي يوفقهم اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله. والعائله الجزائريه نقول لهم هذا درس اون دوا شونجي. واش نقول لك انا هذا دوا شونجي مع الدين تاعنا. شوف الدين تاعنا لي كوتي نتاعنا ما هاد البدعه تاع التكلف هذه والتمسخير هذا وتغنجيق هذا ولا غير ما خدناش لافونسي صراحه. وما بينا اون فا شونجي وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا نور الدين. C'est vrai, il a pas tort Nordin, on doit changer. Personnellement, je préfère économiser, je sais pas, 50 millions là et on aura bien Zanzibar, tu vois. Pourquoi pas plus, hein, cher. Juste ça. لو كان ندير برك عرس يعني معقول كيما نقولوا حنايا ولا غير on peut économiser parce que العراس هي اكثر من 100 مليون وطلع يعني. Oui. العشاء tout ça. Exactement. Faire le nécessaire يعني نضيفوا بالناس اللي يجونا نفرحوا et tout ça mais sans. تحضر ب 2 سمان زنزيبار شغل تقعد لك tu vois c'est magnifique. كاين لو بيغ نتا رحت شويه بعيد رحت لي فواياج دو نوس كاين الناس ولا غير يديروا عراس كبار باش يقعدوا مور العرس عامين ولا 3 سنين وما يخلصوا في الدين. دونك دين تلحق دين روحك. لا صح. pour satisfaire des gens بالك كي dans la plupart ne te connaissent même pas كاين on le sait tous اللي يجوا يعرف باباك ولا يعرف يماك ولا تعرف خالتك ولا تعرف كذا et au final تلقى روحك عامين وانت تسي تخلص في الدين. C'est malheureux. Il y en a qui font un gros mariage où ils n'ont même pas encore meublé leur maison. Oui, j'en connais des gens de mon entourage. Hein. Je préfère bien préparer avec tout ce qu'il faut plutôt que faire dans le show off chauffonner de الشباب. Voilà, c'est malheureux. Mais باش نقدر bon زهيرة بركان a rattrapé le coup Sally a داير un sondage قال لك va-t-il y avoir un baby boom après le coronavirus? Oui, assurément. Non, pas plus que d'habitude. Ou là, troisième choix, aucune idée. Donc, votez, mais on clôture les résultats du sondage. The next song will be for our friend Fouzi. أنا درنا له باغي وايت باش يرضى علينا. أرضى علينا بركة سيدي. بهذا نختم الجزء الأول من مرنا الساكتين. تلتقي ونلتقي بكم جميعا وتلتقي وانتم بصفة أخص مع أميرة بوجمعة sur le trône de fer de Game of Thrones. Jon Snow, you know nothing. J'aime pas cette série. نستخبى زميلي كان يتخبى عن بالو حنعطس. مازلنا دائما على مرناش ساكتين 021 78 24 45. اليوم سي الديرني نيميرو دو لا سيمين. حبينا نهضروا على العراس باسكو كاين بزاف ناس اللي ils ont dû annuler leur mariage كاين اللي كانوا ناويين يتزوجوا يروبورتوا كاين اللي لا يمانتين quand même يبدلوا بالك شويه يبدلوا شويه لي دات ولا يصغروا شويه من الناس اللي يحضروا لهم. C'est peut-être l'occasion pour nous tous باش نعاودوا on revoit يعني les exigences تاعنا ونشوفوا شنو هو الاهم que ce soit في le mariage ولا في كاع في الميادين الحياة. دونك اتصلوا بنا على 021 78 24 45 إلا عندكم تجربة مع هذا الموضوع إلا عندكم un de vos proches يعني qui a dû annuler son mariage ولا اللي تزوج لكن في ظروف مختلفة على الأيامات العادية. وشنو هو رأيكم وشنو هو الشيء اللي حيبدل يعني هذه الأزمة وش حتبدل في العقليات الجزائرية فيما يخص لو مارياج والأفراح اللي نعرفوها يعني فيها عندنا بزاف تقاليد وعندنا بزاف دي ديتاي لازم ناخذوا بالنا منهم. كاين beaucoup de dépenses كاين بزاف يعني beaucoup de cérémonies pour un seul mariage. Donc voilà اتصلوا بنا في ما راناش ساكتين. نروحوا عندنا اتصال. On est de retour, we are back. On a eu un problème technique je pense خارج عن نطاقنا كما قال سيد المخرج رضا داود. عندنا اتصال non on n'a pas pu l'avoir. On n'a pas pu l'avoir. قال لك نور الدين قال لك كملوا لنا الحصه ختمونا محمد صلوا عليه. دونك تاع حنا هذيك ما نعرفهاش.
وي سي 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 بوسيبل سي لا يقدر يديرها لنا الفريق التقني بون ماشي يفو لازم نقولوا بليك ماشي راديو انغام معليش نقدروا ندير لهم دي شانسون اللي يحبوهم بوركوا با بيان سور هنا كاين انصاف فاسني راه تقول الازمه ما راح تبدل والو في عادات الجزائريين، مول طبع ما ينطبع. وي نقدروا نشدوا في العادات تاعنا، ولكن مليح يعني نتاقلموا مع الوقت الجديد تاعنا، وخاصه نعاودوا نشوفوا الاحتياجات الحقيقيه والشيء اللي مهم في حياه الانسان وفي الحياه الاجتماعيه. فوالا sans forcément se détacher des traditions. 021 78 24 45. كاين واحد متصل، انا نحاولوا نتصلوا او يحاول يتصل بنا، لكن كل مره ينقطع الاتصال. نروحوا للفاصل الموسيقي ونعاودوا نقولوا لو طون اللي نعاودوا نحاولوا نتصلوا به. الفريق التقني سالي لاينسر يقول لكم دون 10 جور سي لا فيت دو لا ميوزيك، وجدوا اون بون بلاي ليست لهذاك النهار. وي محبوش على ما راناش ساكتين لاخر عدد لهذا الاسبوع. 021 78 24 45. الو عندنا اتصال من احلام. الو بونجور. خير احلام، واش راكم؟ صافا فوز الي بيان؟ صافا وانتيا؟ والله غير الحمد لله. خلاص احلام انت تزوجتي نورمالمون؟ انا حندير مون تي فيكم كامل على بالك ما درتش كامل لا كايت. قولي لنا علاش. نو جو بليزونت فازي. الو وي احلام. وي اميره، قولي لنا مالا واش رايك في العراس هاد لا بيريود العراس انولي؟ اسكو عندك العراس في طون انتوراج يعني كي اون ايتي انولي؟ وي بون كاين دي جون ils ont annulé، كاين دي جون نو. انا شكون اون فازين لا سيمين باسي راحت دونك ما داروا والو. راحت هكذاك دونك ils ont préféré باش يتزوجوا بلا ما يديروا عرس، alors que d'autres ils ont reporté. قال لك بلي لازم يدير l'expérience. c'est une belle expérience. et ben pour انايا نقولك انا جو confirme que c'est une très belle expérience. alors que كاين بزاف c'est une journée à vivre quoi. يقول لك on va économiser et tout mais bon حنا في بليده c'est sacré donc لازم نديروا عرس لازم هكذا bon ماشي لازم mais bon pour certains اللي لازم donc c'est compliqué شويه mais ça va. Bah oui, c'est bien. J'espère que كاع الناس يديروا كيما جارتك اللي maintiennent quand même le mariage ويروحوا، لكن ما يديروش حفله يعني يديروا غير بيناتهم باسكو فوالا باسكو كاين دي كونديسيون خارجه عن نطاق لنا. جو كوني بزاف ناس داروا هكذا داروا بلا ما يديروا عرس وراحوا دونك قال لك كمان ريبورتي وشي تو دونك داروا نورمال و دوطخ ايزون ريبورتي كاريمون قال لك نون نستناو يحبوا يديروا العرس. Donc tu es pour ou là contre l'annulation du mariage ou les fêtes والله تحبي نقول لك لا فيريتي
بون وين المونسون s'il te نكون plaît. كونطرا عليا مي انا نقول لك انا مون افي انايا جو كونساي لي في باش يديروا هاد ليكسبيريونس سي اون تري بيل اكسبيريونس دونك اميره باغ اكزومبل راح تزوجي خطره في حياتك دونك راح ديري عرس خطره في حياتك باغ كونطخ plus, hein, on peut pas savoir. تقدري ديري دي فواياج دونك je parle pas de toi. كان يقول لك ما نديرش عرس جو بريفير ندير ان فواياج دو نونس اي تو دونك انا جو بريفير نو جو بريفير يديروا هاد ليكسبيريونس بور موا خطره في حياتك نو ماشي ميم زنزبار تروح لها خطره في حياتك جاب لي ربي. كيفاش ميم زنزبار تروح لها خطره في حياتك جو بونس. ولا ما سمعتك مليح معليش احلام مجي. كان يهضر على ان فواياج دو نوس غالي بزاف وقال لك ميم هذاك البلاد تروح له خطره في حياتك. بور لو فواياج دو نونس نقدروا نستناو شويه ونقدروا نديروه سا با فريمون غراف دونك مي العرس ما C'est vrai. جو بونس مون افي وي لا عندك الحق يعني ماذا بينا نديروا حفله والعرس تو سا مي tout en gardant les pieds sur terre. ايوا باسكو كاين بزاف ناس اللي يدينوا يعني يروحوا يديروا عراس كبار تو سا. مانيش نهضر في هاد لا بيريود تاع لا بانديمي وي اون جينيرال فهمتك وي سي reporté bien sûr mais انا à mon avis c'est هكذا à mon avis c'est une belle expérience donc انا je regrette pas et voilà mais sinon الناس اللي ما تقدرش انا نكونسييهم دوكا يونغاجيو c'est l'occasion donc أقضي صوالحك دركا جو بريفير يافونسيو جو بريفير سي بيان الناس اللي ما عندهمش باغ اكزومبل لي مويان دوك سور بلاس ولا سي اون اوكازيون يافونسيو يقدر يا با دو بروبليم ان توكا رأيو كل واحد وظروفه كل واحد واش يحب دونك هذه هي تو افي. يعطيك صحة أحلام. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة بون كوراج. ميرسي أحلام. للاسف دوكا ما وليناش كل واحد واش يحب مي بلوتو كل واحد واش يشوف واش يحب لونتوراج تاعو ولا الناس اللي حيحضروا عرسو. انا جو دوكا نخمم على واحد النقطه تاع ولا على الناس اللي عربنوا وخلصوا لا سال دي فيت خلصوا اللي تخدم لهم لي غاتو اللي شراو سادير تو سكي فو بور لو مارياج ومن بعد لقاو روحهم مارياج انولي دونك سي دي ديبونس اون لير باسكو كاين دي كا وين لي سال دي فيت نو رومبورس با دونك العربون كي تمد نتاع عربون تاع 30 مليون ولا 40 مليون ومن بعد لا سال دي فات ما ترجعهولكش كي تشري دي بواط ولا جو نسي با ناس كي فو بور لو مارياج ومن بعد ما تقدرش تعاود ترجعهم دونك tu manges tous les gâteaux دونك سي ان ديلام يا يكمل العرس نتاعو وي سادير يديرو كوميم ويزيد يصرف ويزيد يجيب الدين يا يكون خسر دراهم كبار. خلاص عليه ياكل كاع شارك العريان وحده ما اختها ويخمم فوش خسر. معليش المهم العشره المهم لامور المهم يعني يكون لو بونور يكون يعني خير ولا خيرت لا بون بيرسون ويشوف روحو يكمل معاها ولا تكمل معاه حياتها دون لو بون اي لو موفي. وي كيما قال لي بابا صاحبي خطره قال لي انت علاش ما زعما تزوج قلت له ما بديت نخرج ما باش نخرط عليه قال لي يا وليدي الزواج شر لا بد منه. شبهني الزواج شر لا بد منه خاصة في الجزائر. وقالها لي قدام مرته ماتت بالضحك سيتي ترو مينيون. كاين بزاف خاصة على المجتمع العربي جي غماركي يا بوكو دو بلاغ زعما بين الراجل ومرته بين الراجل ونسيبته بين المرأة وعجوزتها on a tendance à montrer l'image on donne une image un peu négative sur le mariage et c'est pas anodin je pense في les pubs en général خاصة في التلفزيون الجزائري on remarque بلي في les pubs دائما المرأة ماشي متفاهمة مع راجلها ولا دائما الراجل كاره من مرته ولا كاره من سيبته. Oui c'est voilà c'est pas facile le mariage c'est pas facile de vivre avec une personne tout le temps surtout toi ولفت عايش وحدك complètement tu as le contrôle sur tous tes gestes après tu es une personne qui va partager tous ses gestes avec toi. Je suis pas d'accord avec toi je suis pas non mais je parle pas de moi personnellement l'humain il est fait moi c'est pire pour fonder un foyer moi je pense que au contraire c'est l'une des plus belles choses dans la vie mais il faut choisir la bonne personne et mettre de côté certaines considérations attention parce que كاين بزاف يعني في بعض المجتمعات الزواج يعتبر حل
بون دخلنا في يعني في الاجتماع لكن اون لو سي توس خاصه مع لا بيدوفيلي اللي شفنا الموضوع اللي طرقنا له ريسامون في لا بيدوفيلي يعني كاين بزاف الناس ولا دي بارون ولا دي مامون اللي يتستروا على لاغريسور غير باش بنتها بلو تار تتزوج ولا ما يهضروش فيها ولا دائما عند الزواج عنده علاقه بالشرف دائما في هذه العقليات الجزائريه والتقاليد الجزائريه دائما نربطوا الزواج بالشرف زواج بالهنا زواج بالبونور alors que non ça peut détruire toute une vie, ça peut détruire des familles, un mariage. Et l'être humain, il faut le dire, c'est un animal social. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وخلقناكم أزواجا مثنى ورباع. Tu vois, donc voilà, c'est un animal social qui a besoin d'un compagnon pour avancer. Bien sûr. Surtout pour préserver la race. Mais faut-il encore bien choisir le compagnon? Surtout, choisissez le compagnon. Et éliminer les maillons faibles. الو الو مساء الخير. مساء النور. شكون معايا؟ اكتبوا لنا سانتي صديق تكنيك. مساء الخير صديق، وين على بالك نتايا؟ ساعة قص لافوا تاعك. مساء الخير صديق. سي مون امي صديق من وهران. اهلا صديق من وهران. مدينة اللهو والموجون والزندقة. C'est un cliché, hein. C'est pas vraiment. Les gens تاع الوست دايما يسقوا لهم هاد ليماج تاع des gens festifs ou. Alors le sujet تاع اليوم c'est le mariage, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça renseigne sur ce que tu penses. Hein. Déjà c'est compliqué. Déjà dès qu'on dit le mot mariage, ça devient compliqué. Oui. Non, plus sérieusement, je pense que tout dépend des gens comment expliquer ça. Alors, l'idée c'est que aujourd'hui il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, il y a eu ce virus-là qui a causé plus de 700 morts en Algérie et plus de milliers de morts dans le monde. Et je pense que c'est une bonne occasion pour revoir certaines choses dans nos traditions. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, c'est nos traditions de faire ça en grand, etc., etc. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que avant, nos traditions étaient plus simples. Avant, il n'y avait pas de salle des fêtes. C'est vrai, on invitait du monde, mais c'était à la maison. Donc on enlève 30 millions, en moyenne 30 millions de salles des fêtes. Avant, on ne faisait pas beaucoup de shtatah. Avant, c'était simple. Aujourd'hui, non, c'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup de dépenses. Donc se cacher derrière l'argument que nos traditions sont comme ça, c'est faux. Avant, c'était plus simple. Avant, oui, on invitait beaucoup de monde. Effectivement, ils étaient 500, 600, tout le monde venait, mais tout le monde passait la nuit dans la même maison. Il y avait une ambiance chaleureuse, où chacun كاين فوق الماكلة, où chacun كاين فوق طابلة ناكلوه. Donc tout le monde mettait la main à la pâte surtout. Avec ce confinement-là, avec ce virus-là qui a causé tant de morts et tant de soucis dans le monde, je pense que c'est une sonnette d'alarme aussi pour revoir pas nos priorités, mais nos dépenses concernant le mariage. Moi, je me suis marié il y a une année. Si j'aurais ma famille, tout le monde, on aurait dépensé des millions et des millions. Je parle de mon expérience. Et c'est là où il faut un petit peu se dire, voilà, il y a des choses qu'on devrait garder, il y a des choses qu'on ne devrait pas garder, il y a des choses qu'on peut rajouter, des choses qu'on peut enlever. Et surtout, c'est les dépenses. Parce que là, je vois des gens qui dépensent 100 millions, 150 millions, 200 millions. C'est devenu normal, Zama. 100 millions, Zama, c'est... Nas ou la tahdara barra, 100 millions, c'est minimum 100 millions. Minimum, je peux vous le dire, je me suis marié en septembre 2019, c'est faux. Et je suis super heureux, hein, je peux vous le dire. Hein, donc, c'est pas ça le... ومن بعد صدق اون اوف عطينا شحال سقم لك المارياج تاعك ولا روسيت. Non, mais le mariage, parce que ce qu'on oublie, le mariage c'est quoi? C'est que c'est tout d'abord on fait quelque chose entre deux personnes. Entre moi et ma femme, on fait quelque chose. Très bien. Après, on voudrait bien partager ce moment-là de fête avec nos proches. C'est vrai. Nos proches, que ce soit famille et amis. Malheureusement, aujourd'hui en Algérie, on se retrouve que sur le babak où ils mettent les dalouars. صح. Donc il y a plus de sahabhom, plus de gens que tu ne connais pas. Moi, j'ai vu des mariages où le marié connaissait sur 300 invités, il connaissait 25. C'est malheureux. Et et on se retrouve à dépenser, à beaucoup dépenser. Alors que le couple aurait besoin de cet argent pour aller en voyage, ou même s'il a les moyens. Même s'il a les moyens de faire un grand mariage, d'aller en voyage, mais on en a toujours besoin de cet argent.
On peut faire plein de choses avec. Bien sûr, bien sûr. On peut investir, on peut acheter une maison, on peut faire beaucoup de choses. Bien et sûr. c'est là où le virus intervient. Et il est là, encore une fois, pour nous rappeler qu'aujourd'hui, économiquement, c'est la dèche et qu'il faudrait revoir tout ça. Et aujourd'hui, avec le confinement, on peut se marier en juillet, en août, en faisant une petite fête, en invitant les proches, vraiment les proches, avec bien sûr un système de trucs barrières comme ça pour se protéger, etc., etc. Mais je pense qu'on peut le faire et ça nous permettra d'apprendre pour plus tard comment on peut se marier avec moins de dépenses. C'est mon avis. Parce que le mariage, Balzac disait, si je ne me trompe, le mariage c'est une nouvelle vie dans une vie. Donc c'est pas le jour J هذاك, c'est pas que ça. Le mariage c'est autre chose. C'est ce que je disais juste قبلك انت قبل ما نهضر معاك كاين الناس اللي يشوفوا بلي le mariage c'est une nécessité qui va sûrement changer la vie de la personne, mais des fois ça peut détruire une vie aussi. Ouais. Et en plus on le voit, ce qui est triste parce qu'on pourrait faire des statistiques. Ça veut dire que en ce moment, ces dernières années, on bat les records de nombre de divorces. Alors imaginez combien il y a eu de dépenses pour des mariages qui ont fini par des divorces en même pas une année. Parce qu'il y a des statistiques, il y a, je pense, chaque 10 minutes un divorce en Algérie, un truc comme ça. Ouais, On est l'un des pays où il y a le plus de divorces au monde. Où il y a le plus de dépenses pour les mariages au monde, je Et pense. en plus de dépenses. Donc imaginez tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, il faudrait aussi, via ce virus-là, profiter pour dire non aux salles des fêtes. Parce qu'il y a des salles des fêtes, on n'arrive même pas à comprendre. 50 millions, 100 millions. La moins chère, elle fait 20 millions. 20 millions, c'est beaucoup. Et c'est ça. Alors pourquoi on dit خليها تصدى كي زادوا les prix تاع الطوموبيلات قلنا خليها تصدى علاش ما يخليهمش يتصداو هادو تاع les salles des fêtes. عندك الحق, oui, je suis d'accord. Donc tout ça, comme je dis la dernière fois j'avais appelé le virus, pour moi ربي يرحمهم كاع اللي ماتوا, que tous les gens qui souffrent de ce virus, j'espère que tout ira bien pour eux, mais le virus est là pour nous rappeler quelque chose d'essentiel dans la vie. C'est qu'il y a des habitudes qu'on doit supprimer. Et j'insiste sur ça. Il y a des habitudes qu'on doit supprimer. On est obligé de le faire. Maintenant, il y a des reportages, on voit où des gens ont fait beaucoup d'économies parce qu'ils étaient confinés, il y avait des dépenses où il y avait moins de dépenses, etc., etc. Et donc là aussi, c'est un point. Voilà. Moi, j'ai un ami qui va se marier dans pas longtemps. Il a décidé de maintenir son mariage. Mais il va faire un dîner, il y aura maximum 40 personnes dans une grande terrasse. Salam alaikum, علاش هذه تاع 400 invités ou le politique, etc. وانا عارض خالت بنت جد بابات ما باليش كاع ما باليش ما بلي كانت اكزيستي انا هذيك. صح. ما كوني ميم با tu te retrouves تسلم على ناس في عرسك يقول لك فاميلتك وانت ما تعرفوش. C'est vrai, ouais. On les a tous vus, ça. C'est vrai. On se retrouve à des dépenses. لازم لي 7 gâteaux, 17 gâteaux, 33 plats, etc. Oui, je peux me permettre. Oui, je peux. Mais c'est pas ça. الزوخ هذا, il faut qu'on l'arrête. C'est vrai. Parce que هذا لحقنا للزوخ, il faut qu'on arrête ça. الزوخ هذا, ça veut dire quoi? Je sais pas, faire des trucs à des folies, c'est incroyable. En plus, ça mérite même pas. Ça mérite même pas. Parce que le lendemain, انت كي تتزوج, le lendemain هما قاعدين كل واحد واش يهضر, تتحاصل صارت 300 مليون, قاعد تشوف في مرتك وهي تشوف فيك. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah oui, je connais des gens, le lendemain, ils se retrouvent avec 0 dinar dans leur poche, ou ils ont des dettes à payer. Oui, s'endetter pour un mariage. Mais je suis désolé, le mariage c'est toute une vie, c'est pas avec nahar. On le fait bien, mais avec beaucoup de modestie. Même si je peux me permettre, oui, je peux me permettre de faire ça, mais dans un cadre non, logique, quoi. Logique. Je ne demande pas de s'inspirer de l'Occident ou là de faire la mairie, etc. Non, ça c'est faux. On garde, il n'y a pas de souci. On peut garder nos traditions. Certaines traditions, s'en inspirer, les arranger un petit peu parce que ça avance. Parce que les temps ont changé surtout. Pardon?
Parce que les temps ont changé surtout. Parce que les temps ont changé, et aussi les prix ont changé aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Anadouka, avant, on va dire les gens qui se mariaient dans les années 60, exemple, hein, mon grand-père me raconte que son mariage a duré 7 jours. Sauf que pendant les 7 jours, toute sa famille, كانوا بايتين عنده في الدار وبايتين في des classes parce que il habitait dans une aptout, dans un collège. Et puis surtout هذاك الوقت tout le monde mettait la main à la pâte كانوا كل واحد يعاون كل واحد يدير حاجه. انا اسكو عمتي تاكسبتي نجيبها نبيتها انايا في الارض. صح. Non, parce que ça a changé. C'est vrai. Et donc vu que ça a changé, ça alors on change aussi. Il faut qu'on s'adapte et j'insiste encore une fois, il faut que ce virus là, on voit le bon côté. Comme il a un très bon côté au plan écologique, au plan santé de la terre, il faut qu'on se dise que خلاص ça ne sert à rien. تزوج خويا. Moi, je connais des gens qui se sont mariés durant la pandémie, en pleine pandémie, hein, mois d'avril. Mais parce que voilà, ils avaient une date, ils ont décidé, voilà, on fait un petit dîner, c'est bon. Parce que je fête maintenant, voilà, je peux fêter avec des gens proches en le verrant, mais en diminuant des dépenses. Et maintenant, le plus gros challenge, c'est de débattre ça avec les parents, hein. Parce que nous, les jeunes... Faire accepter cette idée-là aux personnes âgées de la famille. Oui, maintenant, la famille, c'est là où il faudrait expliquer tout ça. C'est compliqué, je vous le dis, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je peux vous dire, moi, ma femme et moi, on s'est imposé sur plein de choses pour enlever certaines choses. C'était compliqué, mais il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Chacun à sa manière, mais il faut le faire. Parce que on dépense, même si c'est à eux de dépenser. Je suis désolé, même si par exemple c'est بابا حيزوجني ويقول لي بصح انا حنصرف ما تصرفهمش. Oui, mais حبيت نفرح. C'est pas ça le فرح, c'est pas ça. Ouais, يعطيك الصحة صديق. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois laisser la parole aux auditeurs qui nous attendent. Tu attendais que j'allais déconner un petit peu, mais... Non, pas du tout. Bien au contraire. Tu as très bien parlé, Siddiq. Tu as dit vrai, Siddiq. Très bien, merci beaucoup, bon courage. Merci frérot, merci. j'espère que الرسالة تاع صديق تلحق لكاع الناس وكاع الناس اللي يعاودوا يشوفوا les priorités dans la vie et surtout في هذا الوقت اللي يخلينا نعاودوا نرجعوا شويه les bases ou les valeurs تاع l'humain et voilà pourquoi pas نقدروا نفرحوا نقدروا نديروا عراس mais sans les extras ou sans les choses sans les dépenses faramineuses اللي رانا نشوفوهم واللي رانا نعيشوهم في هذه الايامات وحتى لو كان نعاودوا نولوا التقاليد تاعنا لكن لو كان نولوا للصح يعني تقاليد كما كان يقول You're in love. كنا نسمعوا Suddenly de Billy Ocean اللي كانوا يحوزوا على le titre ولا le titre c'est Suddenly et le chanteur c'est Billy Ocean. C'est une très vieille chanson mais une très très belle chanson على الحب واليوم رانا نهضروا على الحب. الو عندنا اتصال. مرحبا. مساء الخير اهلا. الله يسلمك الله يبارك فيك. يعطيك الصحة. الو راك تسمع فينا؟ راني نسمع فيك. اسمع فينا برك من التليفون ماشي من لو لايف. اوكي راني معك في التليفون. اليوم حبينا نطرقوا الموضوع الزواج في هذه الاوقات وحبينا نعرفوا انت يعني حبينا نعرفوا رايك من الجانب الديني الى ممكن نديروا يعني الى كاين ناس عم يفتحوا بلا العقد الى ممكن يعني الناس يفتحوا ولا يديروا العقد ومن بعد يديروا العرس مر الازمه. وشنو هو رايك في الموضوع؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. على كل حال ما كانش ارتباط ما بين العقد والزواج يعني او الدخول يعني او العكس عموما. احنا في المجتمع تاعنا الان الى حد ما الكثير من التغييرات ان صح التعبير يعني دخلت على الاعراس تاعنا والافراح تاعنا بشكل عام وين ولات مثلا الفتحه وحدها والعقد المدني وحده ممكن حتى يديروا عرس تاع الطفله وحده والعرس تاع الطفل وحده والدخول بعد مده يعني كل واحد كيفاش راهي كيما نقولوا يرتب الفرح ديالو ولا العرس ديالو على حساب الظروف تاعو والامكانيات تاعو كيما نقولوا الواقع اللي راهو يعيشه هو. لكن في النهايه ما يكونش دخول بدون
بدون فاتحه وعقد شرعي. هذا الشيء اللي معمول به. وفي حالة ما في يعني سمعنا بلي الأئمة في هذه الأوقات هذه الأوقات ولا في يعني في المدة الأخيرة ما ولاوش يديروا الفاتحة بدون وجود عقد. اوكي. بالنسبة لإلزامية وجود عقد مدني باش يكون الفاتحة، وهو كان توجيه تاع الوزير السابق غلام الله عندها مدة على كل حال، وين وجه رسالة أو نداء لعموم الأئمة باش ما يكونش باش ما يديروش الفاتحة أو العقد الشرعي إلا بعد إقامة العقد المدني لأسباب تتعلق بالمصلحة أولا تاع المرأة والمصلحة تاع الأولاد، ويعني صارت فيها مشاكل كثيرة بحيث أنه 30% تقريبا في ذلك الوقت 30% من كما يقولوا من القضايا المعروضة في المحاكم تتعلق بإثبات عقد عرفي. وهذا فيه يعني كما يقولوا فيه إلى حد ما ضغط على المحاكم من جهة. احنا كنا قادرين نتفادوا هذا الضغط من خلال فقط إلزامية يعني تقديم العقد المدني على الفاتحة أو على العقد الشرعي. هذا هو الأمر اللي كان في الواقع الآن. يعني عموما الناس إلى حد ما ولاتش عندها مشكلة في أنها دير العقد المدني. زمان كانت الثقافة تاع المجتمع تاعنا عموما أنه ما يديرش العقد المدني إلا في آخر لحظة، وربما حتى بعد العرس. كاين ناس بعد ما تزوجوا داروا العرس ودابا شرحوا داروا عقدوا في البلديه، لكن الفاتحه يديروها من قبل بطبيعه الحال. الان ولا ما كاش اشكال هذا. واش اللي تغير حسب رايك امام عبد القادر حمويه؟ واش تغير يعني بين زمان ودوك، وعلاش كاين هذا التغيير؟ هي الثقافه تغيرت. حتى كاين حاجه واحده اخرى تغيرت، يعني الثقافه تغيرت، لكن ايضا كاين سلطه الوالدين الى حد ما ضعفت يعني مقارنه بما كانت من قبل. من قبل كان الاب ان صح التعبير او ولي الامر تاع الطفله الى حد ما كان متحكم في زمام الامر، يعني وهو اللي صاحب الكلمه الاخيره. فكان ما يسمحش مثلا انه بنته مثلا تدير عقد مدني ومن بعد ما يتفاهموش ونولوا في طلاق وتولي مطلقه. فكان يعني يفيتي يتفادى مثل هذه الحالات ويخلي العقد المدني فيما بعد. الان ولا الخيار الى حد ما ضعفت السلطه تاع الاب داخل الدار. هذا واقع. ثم يعني الى حد ما الخيار تاع الزواج ولا خيار تاع الزوجين في حد ذاتهم، يعني الشاب والشابه يعني وعاده يكونوا متفاهمين ومتوافقين وخلافه. فهذا اللي كما نقولوا ولات بالنسبه لنا ولات العقد المدني ولا شكل اجرائي يعني اكثر منه. يعني واحد ما راح يمنحهم لما يتزوجوا، يعني لما يقرروا الزواج، وفي نفس الوقت واحد ما يقدر يردهم. وبالتالي واش نديروا وانتهى الامر. هذا هو فهي ثقافه في عمومها تغيرت، هذا ما كان. لكن ما زال ندوروا في حدود يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى، ما خرجناش على ما شرع الله عز وجل. هذا الحمد لله هذا هو اهم شيء. قل لي اخر سؤال قبل ما ننهيو الاتصال استاذ عبد القادر حمويه. احكي لنا شويه على الحالات الاخيره تاع الزواج اللي جازت على يدك في هذه الازمه، يعني منذ بدايه الازمه. في كورونا في كورونا اللي هذا العام اللي اعتمدت فتحه مالوغوزمون يعني تقريبا الكره الارضيه كانت متوقفه، لا زواج لا هذا ما راهي تمشي هذه الساعه. ما جاونيش حالات هكذا تاع زواج، ولا بالعكس يعني اللي نعرفهم تقريبا كلهم اجلوا الافراح تاعهم. كاين نعرف عندي حاله يعني واحد صديق العرس تاعو ولا العرس تاع وليده ولا تاع بنته عفوا كان بعد يعني اسبوع قبل اعلان الحاجه. فتوقف كل شيء وتعطل كل شيء. قال لك حتى نمر كورونا باش نديروا العرس. معليش حاجه مليحه. كثير من الاسر والعائلات الى حد ما اجلوا الافراح تاعهم الى ما بعد زوال كورونا. وكاين حاجه واحده اخرى يعني بغض النظر دوك الحمد لله رانا خرجنا من الهاج تاع كورونا والضغط النفسي اللي كان يمارسوا علينا. لكن في البدايات يعني ما كانش ممكن يعني لا نفسيا ولا اخلاقيا انك دير عرس والناس مهدده في ارواحها والناس راهي تموت صح. فبسيشيكمون فهمتي. احنا كنا ذاك الوقت كانت البليده برك كبؤه للوباء، وحنا يعني كما نقولوا كنا متعاطفين مع بليده، يعني كنت متعاطفين مع ناس تاع بليده. خليك حاجه واحده اخرى.
صح. فكانت تقريبا كل المناسبات من هذا النوع هذه الى حد ما تاجيلها اللي نعرفهم. ما كانش حاله جاتني نسمعوا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا ربما واحد يدى مرته راح يعني تزوجوا وانتهى الامر. كاين بزاف اللي تزوجوا بهذه الطريقه صح. ما كانش. يعطيك الصحة أستاذ عبد القادر حمودي على التدخل تاعك، وإن شاء الله عن قريب تزوج عدد كبير من الناس. إن شاء الله يتزوجوا شو نقول حاجة. هم يسموني أخي في اللايف. تفضل مازالك اللايف. بعد كورونا سينفجر كل شيء. الطلاق، الزواج. لا إن شاء الله ما كاش طلاق. إن شاء الله لكن ننتظروا. في كورونا لكن بعد كورونا إن شاء الله يعني حالات الزواج إن شاء الله تنتشر بقوة إن شاء الله. إن شاء الله الناس تعاود دير القيمة الحقيقية تاع الحياة الاجتماعية نظن. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يعطيك صحة أستاذ. الله يسلمك ربي يبارك فيك. إلى اللقاء. كما سمعتوا الإمام عبد القادر حموية اللي كان معنا مزوج حتى واحد منذ بداية الكورونا. كاين بزاف ناس اللي أجلوا عرسهم إلى ما بعد هذه الأزمة. نتمنى أنه الأزمة هذه تروح في أقرب وقت ممكن وبأقل خسائر لما لا. عندنا بزاف دي كومونتير اليوم. نور الدين مزغنا ويقول قل إمام هل يجوز في الدين تحديد مبلغ المهر وتعميمه كاملا في الجزائر أم أنه يترك حرية للعائلات في ذلك؟ كاين بزاف ناس اللي عندهم مشكل مع المهر، بيشوفوا بلي المهر حاجة كبيرة وباهظة ما عندهاش أهمية كبيرة، خاصة المبالغ اللي يطلبوها بعض العائلات ولا في بعض المناطق الجزائرية. على بالنا كاع بلي المهر يبقى هاجس الزوج والزوجة لما لا، خاصة إذا كان يفرض عليه ولا يتم الزواج إلا بوجوده. مازلنا في مهرجان ساكتين 021 78 24 45. عندنا اتصال. الو. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, concernant le sujet du mariage. C'est pardon. Bon. À qui j'ai l'honneur? C'est Houda de Boumerdas. Houda de Boumerdas. Khair Houda. Bonjour. Alors voilà. Bon, personnellement, je pense que le mariage est quand même un événement qu'on doit partager. Et si ça ne tenait qu'à moi, je pense que j'aurais attendu un petit peu pour le fêter. Parce que quand même, ça reste une journée mémorable dans une vie et qu'on a quand même envie de la partager avec son entourage. Donc, mais forcément que la famille très proche, où là, on a envie qu'il y ait les amis, on a envie de danser, de faire un petit peu la fête. Complètement. Donc c'est-à-dire... bon, pour ceux que ça arrange, tant mieux. Il y a peut-être des personnes qui profitent de l'occasion parce que parfois c'est sous la contrainte qu'ils sont obligés de faire un événement, une fête, etc. Donc c'est un moyen de chiharbo. Pourquoi pas? Mais en règle générale, je pense quand même que s'il y a moyen de patienter un petit peu, ce serait une bonne chose. Par contre, je pense que c'est une occasion, le fait de temporiser, de réfléchir justement aux moyens qu'on met dans la fête. Et que finalement, on peut faire une fête sans pour autant dépenser une fortune. Oui. Voilà, donc peut-être que le temps permettra de laisser le temps de réfléchir, de revoir les priorités et que finalement on peut faire un événement sans pour autant que ça nous coûte les yeux de la tête. Voilà. Merci beaucoup Houda. Je vous en prie. على خير هدى. Au revoir. Au revoir. Est-ce عندك les résultats تاع le sondage تاع اليوم؟ مازال. Je sais pas si on a clôturé. كملوا مازال عندكم وقت باش pour le vote في le sondage تاعنا. نذكر انه ماشي en commentaire لازم vous cliquer على les propositions les 3 propositions تاع le sondage باش نمدوا لكم احنا الرأي السائد كالعادة 021 78 24 45. قريب نلحقوا لنهاية عدد اليوم لمراج ساكتين، عدد الزواج، عدد الزواج في الكورونا وكل التقاليد الجزائرية اللي لازم بالك نتخلاو عنها ونتمسكوا بالبعض المهمة واللي بعيدة عن كل التكاليف والأشياء لي شوز ماتيريال، لأنه كل ما يهم هو زواج مارياج ريوسي، يكون تفاهم الحب واللي مالا كل شيء لي شوز ماتيريال يروحوا ويزولوا مع الوقت.
الجزائر كوكو 021 78 24 45. هذا هو رقم الاتصال تاعنا تاع مرانا ساكتين. نورمالمون عندنا لي ريزولتا تاع لو سونداج تمدهم لنا زميلي. Oui, il faudra juste attendre un petit instant que je me mette dessus. Tu peux nous rappeler juste la question? Comme ça, je donne Va-t-il y avoir un baby boom après le coronavirus? Alors, c'est oui, assurément. Vous avez répondu à 60%, non pas plus que d'habitude à 26% et aucune idée 14%. Donc voilà, c'était vous pensez qu'il va y avoir un baby boom? يعطيكم صحة كاع اللي اتصلتوا بنا ولا اللي حاولتوا تتصلوا بنا. يعطيكم صحة كاع اللي كانوا يشاركونا تحت لو لايف اون كومونتير واللي يعطيونا كاع آرائهم. حاولنا اليوم كالعادة نطرقوا إلى موضوع يهم عدد كبير من المجتمع الجزائري خاصة في أزمة كوفيد 19. دائما مرة ساكتين هاد السمانة كان معنا الفريق التقني رضا المخرج رضا داود، طارق مقراني في هندسة الصوت، زميلي أنيس حمزة شلوش كالعادة المعروف، زهير أبركان، إحسان القاضي وملكة مولاي. يعطيكم الصحة وأنا يا أميرة بوجمعة. يعطيك الصحة أميرة، ميرسي. يعطيك الصحة أنت تاني. دونك نعاود نقول لكم نهار الحد في موضوع جديد، نفس الأشخاص والآراء دائما تبقى مختلفة. D'ici là, passez un excellent week-end. سلام. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur Bienvenue au Café Presse Politique. C'est l'entretien, le grand plaisir d'accueillir Frédéric Gambi, ce matin sur Radio M dans l'invité du divers. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur